салом алейкум бародаро. дар ҳамин канали BarodaroTJ агар 50,000 обуна шавад то ҳамин мудати 2 моҳда ин мошина ҳамчун падарка дар конкурс мемонем. яъне масалан шумо ягон пул мул дар кор нестай, фақат подписаться кунед ки 50,000 шавад дар ҳамин канал. ин мошина ҳамин подписаться кунед, шояд ягон як нафар соҳиби ҳамишен. Opel Astraš از ماتوش نشون میده. اگر بینیم که با ای 50,000 زیاد کی شود با قطشگان پدرکه دیگه میمونه. ماشین 100% заводить میشود. استراش موتور 1.8 دیسکوش هم زوره. از درون شاید نشان میدیم. در فکر نمیشه. که همش 100%. خیلی بخی در امان خدا باشین. خیلی میبینیم که چه میشود.